enenso mechia obi biara ewo ye naje nkwapa Messiah ne din mu ye de oba de na se onam ne dom ne honhom ene na humobro so na ye da so eti enkwam oba de na kaye aka atiasefo no ho eno nti ye beka bom di aseda ni kabia na ye di amano na ya tontom no arofo no ebre wei eye bra emu ohuye ebre wei ye bra wosemi no mienu ye yire ye ho se ye beko yanim ewo onuadomu ewo kristosom pamu ewo ahopachire mu isanse enche ne ndimafo no baba nia ekoso wo wiase yade a ehu yi amade bo ahodo a nipa etie news ahodo yade a ema wiase nipa mpanimfo aman so difo empo osum akandifo obi biara ye confuse ewo saa wiase we mu enani ema nyina sesa ewo ye wiase ane na mepesa ye twe adwen sisu se enche ne ndimafo naba na ehia semi no mienu ye nyane ho konkron no enu nti na ya fabre bebre na ye papa mu ahwe de betumi aboa yen nyame ma ye hia wo nyame ho konkron no na yetumi aye setiti edikanfo no bone nye de ewo ye wiase bone nye de woni pastor mu ye hunu ye ka bone ekum bone sei bone frani san wo sefo no eye otamfo no wo si prim akoma ne fra enipa eni nso enti se onipa wanhwe ye wo si bone kwan so a na wanane wachi na wantie kokobo awrade Jesus Christ na je nkwa no e de maye wona sem mu a nyame ma obekọ wani mu dodo enti ene obonsam ni abre amane wo hwe Kristo sumwo di kanfo meka ne se gidifo meka ne se leaders wana mabone sikani ade awura wo mu enti ene enipa ebu ne yonko nipa wo mfa ho wo ye nyamsumni wo ye wo so okọ asori waso wo ye leader wo bu ni nua agisika wo mfa ho wo bu ni nua wo kum ni nua twetwa ni nua nantini na wagi wayi ni ayi no ho no watena ho no a wo mfa ho areho sem ya areho ene wo ko agidifo kyese wo ko ya setena mu a ya areho pa adentra pesani nkum nya ye mu ma yi hotena yenka no kure ewo Kristo sum mu pa sori mu mpo yenka no kure eya rehu sempa yi pa ene wakoa mosomfo ye nyina ye besusu asem bia enipa nyinara ebisa na ekoso wo wiase we sei emu efa no kuredie eho enukuredie hwan na esi odi nukure wo wiase we sei mu na hwan so na esi wo ye nokwafo eniti ne de Bible no ka kire me no mienu no se Yesu ka kire yen wo edisamti mienu enchemu edu no se di nokware kodu owuo mu na wo benya nkwa abotire de beboa wo de beboa me anya nkwa abotire ene se ye nokwafo until that my mom paye ye da wase ye ne bank ese ne ndimafo ya san ahia mu biom wo peso na wo de ahia mu ye de ye ni ahode ye bitumi ye ni nyansa biara ene nti wankasa bra na be kire wo nsemu be kasa kire ye esanse wo ye nokwafo nti wo pese ye nso ye nokwafo ejapa ye pese ye nokwafo na nso nyemu odin enu nti tobre bia asetenam no mu abrabo no mu condition situation ti e ma yetwa nkontompo na ye srawo ndese wankasa be kasa kire ne nti wasemase wadum nti amen arafo no mu ye wo ne bia ne ye frɛ ne se John Hus o kan asem bia na sem no mu do na eye me da yie pa ebre biara me fa twerɛsɛm me fa abakɔsɛm na me kom na me hwɛ John Hus asɛm a owura ye wo no 1370 wo wu ye kun no ye sign dua so na ye hye no wo 1415 a na sɛm a wo kan ye say seek the truth ono de entra ye kun wo se bra ye soldier wo nase na ye di ja ebetum na ya sign wo soro na ye frɛ ne busa ne se adan ti na wo ye say me say kan no kure jaimu na sifom dia wo kan nyina kasa wo bua na sifom wo kasa na wadi no kura ma yei na sifom na wo se da bio dia me kan dia ma twra to ho no nie we ni me motto say seek the truth, listen to the truth, teach the truth, love the truth, abiding by the truth and defending the truth until death. Dia wo kan ye no say hwehwe no kure no tie no kure no do no kure no tra no kure no mu na afei defending no kure no bo no kure no ho ban akopim se empo ye beku wo
Esan se na woni masema Jesus Christ waka. Yesu ka kire yen se wono no kware honhom nya ba yen so a obekire ye kwaya konokura ni nyinara emu. John chapter 16 verse 13. And it one who said John 14:17 no ka se enokura honhom awiase ntumi nye no. Enti se wiase so wo mu a wontumi nka nokura da. Ane reset chisa hon konkron ne ba wo mu wunya na watumi aye no kwafo. Enti se wunya no kwafo a wontumi nko heaven man nya frisa woni Kristo honhom. Yempa no kura yenchi yenhwehwe no kura no wo se hwehwe no kura no wo hwehwe no kura no se wo hwehwe hon konkron no. So enti ebema watie no kura ne da biara da na beboa wo ama wadɔ no kura no na beboa mo akyerɛkyerɛ no kura no na beboa wo nso ama watena no kura no mu na beboa mo abɔ no kura no ho bai. Won ton no kura mfa nyi sika mfa nyi bibi na emom no wo bebɔ modin sɛ wo bebɔ no kura no ho ebai. Ahai ni ade ye wo sɛ nipa ye wo wiase ye a ye kwa asɔre busa ye ho sɛ enti ye hwehwɛ no kura no enti ye tie no kura no enti ye kyerɛ no kura no enti ye dɔ no kura no enti ye te no kura no mu na enti ye bɔ modin sɛ ye bebɔ no kura no ho bai. We ade ye wo sɛ ye bisa honhom a ye ni enti ena yentimi nka no kura honhom a ye ni enti ena nkontompo me fi sɛ me susu sɛ me dwene sɛ tete no sɛ na ne ye no da bi o bɔ modin sɛ wo be ma no kura honhom no hwehwɛ no kura honhom no na betra wo mu a obɛkyerɛ wo kwaya kɔ no kura ni nyinaa emu atoro bi animu obɛmo wo hunu no kura ni nyinara eno kura wo twere sam no mu eno kura wo Kristo som mu ne aye fa so dia kɔ heaven no wo se eno kura honhom no ba wo mu a obɛkyerɛkyerɛ wo ani eye no kura Jesus Christ na akasa esan se o ka kyerɛ yɛn wo hunu se sabo kai sɛnea na Paul rekana 1 Corinthians chapter 1 verse 9 no wo so nyame a wafrɛ mo no wo yɛ no kwafo de wafrɛ yɛn aba ne ba wo se sɛnea nyame do wiase ne sɛ wode ne ba wo no kɔ no obi a obɛgyina di na anyira enti obi biara a wobɛgye Yesu adi no wafrɛ wo sɛbra Yesu Kristo tia mu frɛ wo Matthew chapter 11 verse 20 mo amaso ane so abrɛ mo mra yɛne atoro abu yɛn kɔmu atoro yɛ duane wo se yɛ mra na obɛma yɛ home enti de wafrɛ no kwafo eno ti na Paul kan say 1 Corinthians chapter 13 verse 11 no was say me ya bofra na me dwene sa bofra ebra na me wo wiase e ebra na me nya no kwafo na me wo say na me ya bofra na ensu na amanyini die me gu mofra sem no ebra ma ba Kristo mu die me gu ya tro sem no ebra me si me wo honkonkro die me gu ya tro sem san no kware hu no me nsa aka Kristo ni se wo no kware hu a woni atoro patro ene ya na awreho se leader obetimi atwa na safo man kontompo wo kwa asori adwuma a wo mo betimi atwa kontompo wo ye minister wo ye MP obetwa kontompo adentira fi se ye ni no kware hu no fi se ye ni ho konkro no ye kwa asori kwa nyesa wo kwa asori ntina wo da bi weni ade ye wo se ye hwe ni yie pa Yamima say ye betumi akɔ heaven a ejina saa no kware honhom no so ono kwafo no de wafrɛ mo no 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 wɔso ono kwarefo no ono na wafrɛ yɛn na wɔno nso ɛna ɔbɛyɛ wɔno no wafrɛ yɛn ba no kware no mu wafrɛ yɛn ba se yɛmɛyɛ no kwafo wafrɛ yɛn ba se yɛmɛdi no korɛ wafrɛ yɛn ba se yɛmɛgye honhom konkron no na yɛn fanka no korɛ no be faithful se wo ye Kristo ni amapa wo be chini bebo modin be hwehwe be force se wo be ye no kwafo se kai da wo mu be ka no kure wo ka no kure na wanya nkwagye yes pai mu ka no kure no se wansua no kwaredi a twere sam mu mpa ontimi ka no kure se wansua no kwaredie e wo wadwuma mu e wo aware mu e wo wabusua mu e wo baabi biara Bible mu mpa ontimi ka no kure asori da mu ontimi ka no kure Ubetan kontompo sanse opese onya ho. Ubetan kontompo fi se opese onya sika. Wasafo mabusa wasema untimi nka, wabusia wo mabusa wasema untimi. Wombusa no kware no mu untimi kyerɛkyerɛ mu nkyerɛ wo da. Esanse enokure no ebe kyerɛ wo se enye wei. Enokure no be kyerɛ wo se adan na wote ho. Enokure no be kyerɛ wo se sɔre na kyerɛkyerɛ. Enokure no be kyerɛ wo se emu amanfo. Enokure no be kyerɛ wo se adan na woton for the water. Woton apple. Wo hye nkom bi se yanwe nsensan. Wo hye nkom se yem fasika mu oduro nhye envelope mu ni ade ntira wonya no kwafo sisa wadwene
Fi said dia wafra wonye no kwafo. Dia wasi beye ni sofu, beye ni pastor, beye ni prophet, bra beye ni sempakani, woye no kwafo. Ani Deuteronomy 32 verse 4 ne catch there say obotan no na de yo eye pe na nakwai enyina ye tenene woye enokware nyankopon de wafre ye nokwafo wono ne nokware nyankopon no de wobo osoro ene asase epo ene ne ewomu asase ne ewomu de ofa wotete dote na wonwine minu bi enu no o kan se momaye mu onipa e woni seso ye seso ene ye nsuban so Genesis chapter 1 verse 26. I am the kurese or bominu me no the sasu ni suban so. Why no kwafo? Wo kan wo yo. Wo ksa ejina. Na wo kan so a ebemu. Ayi wono a. Enti me no me no say ye pro obi de ye ho abata no a. Ene de wafra ye no. Wono na e wose ye di nachi. Eni pan si ye firi nachi. Wo bra gontompo ase ye mu ma. Obra ye tuntum a yesi ye kokko obra ye fufu a yesi ye tuntum no ye ya atrofo obra wafre ye nsam esoma mu na ye nkonko ka de wose ye nkoka no ye ya atrofo obra wafre ye na wose me esoma mu na yesi ye nkom ye ya atrofo ye nyanya no kware honhom no fi se sa no kware honhom wose ba mo so benya hoden na mo bedi me ho adanse ye Anye se mi koton oil kura no na wo kasa mi kofa no wo Israel ne buo ye 1000 ne buo ye 500 ne buo ye say wo ye troni wo nya no kwafo wo ye dini troni sachara wadwen wo lead nipa de wona ko jam nyamema Wodi safo we ni machi to oil. Wodi safo we ni machi e ma won hira susuma wo. Wodi safo we ni machi e ma wo mu e hihye control ma wo. Na ye ba kwankyere odi wo beko wo jam sachara wadwen. Wonye no kwafo. Enye nkwagye kwai no. Nyamema de wafra ye no wone ne Jesus Christ na jim kwa Messiah no wone ne kwafuo no wone ne ma ye hu konkro be lady ye ama ye no kwafuo chesi ye chini si ye ba hwe no kura no chesi ya dwene si no kura no wose seek the truth hwe no kura no listen to the truth, take the truth, loving the truth, abiding by the truth and defending the truth until God. There will catch me no you know John Hus check priest in the casado nyamima me no mienu hiase ye so no kure no mu ade ne we mu sika ne ye penti anase senti ne nka no kure no John chapter 1 verse 1 verse 4 verse 1 was fiti anse na asem no ho asem no nyame na ho na asem no nkasa ye onyankopon 14 ne se na asem no be ye honam betena ye mu ye hunani monyam no se agya no ba a wo no kro no ani monyam na adom ene no kure aye no ma adom ene no kure ase Jesus Christ na je nkwa no ema Adom ne kura ni bonsamu adom ne kura ni o prophet no mu o tam kontompo na kire wo adom ne kura ni dia wode wani ato no so no leader no o tam kontompo na kire wo sika na wo penti ene wode sika hye wadwene mu sasa wo ya no kwafo a ene se wo tua sika nko a na wo bo dama ya nyahe wo kika nsem nyahe wo kontoko nyahe kire se na ni mai no so won ka no ho asem nkire dia wo ka kire wo da biara na ni sika adai na wama nipa se ya dwena kosi sika so se metwa nkontompa nya sika mekwa akodada nya sika meto nuboni nya sika meye niema bia nya sika mebo sisimbra nya sika ne mabayi bia to asori dem tem na prophet ye ni age na leader ohwefo ne ni age oh nyamema edi ebra ne ye boy edi ne ye nyamema yi eduru bra e wose me no mienu soriye na ye no kwafo Pharisee forecast Jesus Christ ye no kwafo. Yes, Matthew chapter 22 verse 16. Yenim se wo ye onokwafo. Na wo kire Nyankopon asemu no kore. Menia, enya mi fi se Yesu asem no enya mi fi se Yesu ya mekasa Pharisee fo no Jewfo no potimi ka se wo kire Nyankopon asemu no kore. Wo ye nokwafo. Emfa bi nka ho nyi bi mfirimu. Se wo di bi kan wo yi bi firi mu adi sam tie aduonu mienu che mu dun wotwe ani dun kro obayi wo di afiri kro kunkun no de ja bebre so beka ho enyi asam bi mfiri mu enyi asam bi mfiri mu enya wadwin se wo ni ate da bi se wo ye firi mu dia pesika e de enya wo ho na de Kristo si ye no wo nya hwe ni ye pa ye no kwafo wate ye no kwafo
ya no kwafo se wo na da nyame ma empesika wo nkyerɛkyerɛ wo mo wo tifie na wo ye de wo pɛ wodi komhye bi na dada wo mo na wodi on sika na wo mo dida na wo fra wo ho se me ye prophet me ye we wo ya toro ni sakyerɛ wadwen meni aba ma nya wadwen se wo kwa asɔre wutimi toju wutimi preachi wo kwa asɔre wo ya asɔre pani wo ya pastor wo ye we enti no kyerɛ sɛ wo ye no kwafo fi se wo sika de hia wo dwumadi ya Kristo de ahye wo se enti no na wo ye na wo ye ne ba asase na asɔre ya na wadai na wo ntimi nture ne nyame ma nyame huma ehunu dwumadi ya so mudie wo ye trofo pa sakyerɛ wadwen na de wa fra wo ye no kwafo e wo se atamfo di wo ho adanse se wo ye no kwafo. Yes, we are time for na nanyi Yesu nie no. Ene baaye, ene omuru wurase no ka kye se awo no kwafo ye hu so fi kye na abapa. Na wo se yetua to anase ni kwanse yetua to. Wo se mumfa sika no, mo de baaye wo se hadi na da so se kasa. Wo se mumfa kasa de ma kasa. Na de ye wo nyame de no mumfa ma no. Enti ne ye no de ye wo nyame de wo se ye de ma no. De ye wo nyame de no wo nyame da no abode ama ye no wo se ye de ma no. Wo nyame ahyade a wo de ama ye mransam du no. E wo se ye sitie wo Kristo Yesu mu. Ye nya gidie wo no mu na ye di na asem no so. Ye no kwafo ema wukunu ye no kwafo ema wo yire. Na obi a wo ka ho asem boni pontimi eni wo ho adanse. Ye wo obi a wo ye wo torofo ye no kure obewura edi ntuom ho no obedada ye. Eno nti na John chapter 8 verse 44 no. Yesu se mo de ye mogya mu firi mu no obonsam. Moja na pedi akono de na mo pesa moyo na oyo wudifo firi mfitiase na wonyina nokora so efiri se enokora biara ni mu se wo ka atoro sam a efiri ono ara ni mu ene wo ka firi se wo ya atoro ni atoro nyina agya se me ya toro ni a meja ne obonsam se dia me ka kire congregation no dia me ka kire mabusua no dia me ka kire me yire ne me maro dia me ka kire me kunu no se enya nokora meja me firi ni obonsam enye jano enye de obo soro ni asase no enti ma mi papa asori pani de wo ye no a wo dada amanfo no wo pese wo ye leader de biara denti wo pese amanfo kanfo nti no wo nka no kora fi se na wiase no enipa pesa wo be kan anim enipa mpe enokora fi se sanya French kan ye se la vérité ça rue de les yeux mais ça casse pas ça dit ma eni yakọ nanso mo ani nanso nipa mpe enipa mpe no kora kanokora wate di nokware koduru owuo mu se enokora yeni wo yadwuma mu yeni wo yasafo mu yeni wo yabusua mu yeni ewo baabi biara ye wonti no wo se yagya efiri mu no obonsam enti maame dia woni ne ti wor mu no won kanokora no na gya efiri mu no obonsam dia Yesu ya frɛ yɛn sɛ yɛmmra mɛyɛ na yɛnyɛ no yagya efiri mu no obonsam yɛsakira ya dwende obetumi asesan yɛn obetumi agye yɛn ani eti wasa mi no mienu ye no kwafo ye so ne mu ye di nachi ye ne nante. Yes, Isaiah chapter 1 verse 21. Isaiah sia dentina kro no kwafo afede adane atoi na nka tene ni wo mpa o na nka ye petene ne pa na nka ye atene ne fo pa na nso o se afede ohun se na Isaiah ka wonyame mba wonyame akandifo penimfo Isaiah 59 no nyabere kai from 13 ekopin verse 15 no wo se ya to awurade mra atwa no nkontompo yesusi atorosem ewo yakoma mu yeyina di na wodi atemu asana ekine ko na tene ne yakogina chiri na nokura ahwiase edwam na de tene no entumi nyadai ememu bio ene nokura ahwiase ewo dwam ya to onyankopon anu asem ye tietia so ye kyerɛkyerɛ bɔne ewo onyankopon asɔre fie ye kan saa ye kyerɛkyerɛ nsɛm bɔne ye nkan no kwasɛm no manyamema ene kristofo asɔrefo bebre agiatum se homosexual eye ya sensan ya agiatum ya atrofo ye bu onyame anu asɛm so de ekoso omi no mienu ene no kristo se mon konko ya mana manyina masuafo kristo se sa hu bam so a mo beye ma dancefo ya tete kristo so mu ne ye se ya kristofo ye se ya leaders ya gigisika ye disika ye bu nyame ma ye mfa emwa ekunafo nyanka ni nisia Debi yankasa ne yedi ahwe ye ho yedi bo ye furuma sisi adai toto kai toto place ne wonkro ne ba enipa ehunama ne wo wiase
nanso sɛnea Bible ka kyerɛ yɛn no sɛ yɛbɛtumi de ayɛ bi wɔn mu yɛ no daabi yɛnkyerɛ no korɛ no yɛnkyerɛ no korɛ no sɛ nyamesom pa ɛho ni asɛm na ɛho ni fi sɛ wokɔhwɛ nwisia no nyanka na wayi wɔn afiri wɔn mu haw no ma bɛbrɛ sɛ na wɔn nso wayi wo ho afiri wiase fi keka yɛ nyinara emu ɛnam sɛ yɛyɛ atorofoɔ nti no yɛnkyerɛkyerɛ nyame ma nti ama no kora hwiase wɔ dwam nnɛ no kora hwiase wɔ asɔre dɛm mu nnɛ no kora hwiase wɔ aban mu nnɛ ɛnɛ aban mu yɛnka no korɛ court yɛnka no korɛ sɛ wokɔ parliament a yɛnka no korɛ ahemfo nka no korɛ asɔfoɔ pastors nka no korɛ bebree nka no korɛ nnɛ adɛnti na ɛwɔ sɛ ba saa ɛno korɛ no wɔ hefa nyame ba ɛno nti wɔn sɛ wo ka yɛ na verse 15 no a wɔse na no korɛ ayɛ adeɛ bi a ɛho ayɛ na deɛ wɔtwe ne ho firi ho no deɛ wɔse ɛno korɛ ho ayɛ na nnɛ adɛnti na nkɔbɔ sɛ Bible no ka saa sɛ na kristofoɔ yɛ edi no korɛ kristofoɔ tumi adi no korɛ bɛyɛ sɛ 90% korɛ nkɛyɛ nanso nnɛ yɛntumi kɛ wɔ se yɛhwehwɛ no korɛ yɛhɔ na ɛwɔ yɛhwehwɛ no ɛnso na me ne mmienu yɛpɛ yɛ ho anya mepɛ tumi apiripirideɛ nti menka no korɛ da wɔse wɔbɔ mpaeɛ ma amanfoɔ wɔnyenyim amanfoɔ wɔse wɔdware amanfoɔ hwɛ brɛ bi a wɔbɔ bu amanfoɔ ne korɛ no wɔ hefa ade na monka no korɛ yi motete asɔre ɛnso monka no korɛ wonka deɛ Awurade se ka nyame ma Kristo bɛba obɛtua obi biara ka sɛ ne nnwuma teɛ sɛ me ne omiɛ no ansakyera yɛadwen ne yɛanka no korɛ ankyerɛ wɔ nyame ma no a yɛanka no korɛ a wɔ wiase no a ɛbɛyɛ hu ama me ne omiɛ no moma yɛnsɔre na no korɛ yɛ adeɛ ɛho ayɛ nna wɔ asɔre dɛm mu no korɛ yɛ deɛ ɛho ayɛ nna ɛnɛ ɛwɔ asɔre mpanimfoɔ fie ne wɔn dɛm mu ɛwɔ asɔfoɔ pastors fie ne wɔn dɛm mu ɛwɔ prophesy-foɔ fie ne wɔn dɛm mu ɛno korɛ ho ayɛ nna nnɛ yɛntimi mma Kristo Yesu no so daabi fa sika bra na me mmɔ mpaeɛ ma wo fa sika bra na me nyɛ akɔnkyene ma wo adɛn deɛ wɔse yɛyɛ nyame ma no wɔse bɔ wɔn so na kyerɛkyerɛ wɔ mo ɛnɛ yɛgyae yɛyɛ business ahodoɔ nyame ma Kristo mfa wo bɔne nkyɛ wate sakyera wadwen wate na ma wo ho kwae na ɛbɛboa wo paa yie paa Paul sɛ nipa asesa wɔ Nyankopɔn no korɛ na de atoro ne ane saa na ɛkɔ so ne ɛwɔ yɛn mu ne Philippians chapter 4 verse yi no verse 13 no na Paul sɛ metumi ade nyina yɔ ɛwɔ deɛ wɔhyɛ me din no mu na meyɛ troni na meyɛ obi a mensɛm fata Romans chapter 1 verse 25 no wɔse yɛatesa wɔ Nyame no korɛ ne ɛne yɛde agye atoro yɛasesa no korɛ no de agye atoro ɛne sɛn wɔn sɛ meka no korɛ no a menya sika meka no korɛ no a yɛmɔ maba so meka no korɛ no a yɛnsi mi sɛ inti no memmu ama no menkasa bio meka korɛ a yɛbɛgye me lances ɛnɛ asɔre bebree mu saa leaders ne deɛ bebree saa wɔn ne kɔ Bible schools ni ade no yɛwɔ biribi a wokɔ a yɛse kɔkɔka ɛno ne yɛkyerɛ wɔ kwan a wobɛfa so a wobɛtumi apromote ama sika ba yɛkyerɛ no bebree paa wɔ hɔ na wo ka no korɛ paa no yɛbɛgye wo lances nti wo ka no korɛ yɛakyerɛ wo enti ɛno deɛ ɛyɛ strategy wo mɛka Jeremiah chapter 7 verse 28 ni kyerɛ me sɛ wɔse no korɛ asa enti yɛntumi nyɛ ade tenene biem ade yɛ no yɛmpɛ biem atenene deɛ yɛmpɛ firi sɛ no korɛ asa wɔn tɛkyerɛ maka atorɔsɛm nkoa wɔn a wɔwɔ tumi ɛwɔ asase soɔ no ɛnni nokorɛ Jeremiah 9:3 wɔse 9:3 coming to ya bɛpem verse 8 no wɔse yɛkɛtrɛ maka atorɔsɛm wɔn a yɛ titiriw mɛka ne sɛ aman so difoɔ mɛka ne sɛ akristofoɔ kyerɛ sɛ nyame mu asɔfo nyame mu akandifoɔ wɔso mu akandifoɔ wɔkɔnkramfo mu akandifoɔ wɔse nɛ yɛnka nokorɛ biem wɔn tɛkyerɛ ma wɔse wɔn tɛkyerɛ ma ka atorɔ nkoa wɔn a wɔwɔ tumi ɛwɔ asase soɔ monhwɛ mo ho yie mo yɔnko no mo ho na obiara onua etwa
ɔmpɛsɛ ne yɔnko nko ade nkontompo na wɔn nyinaa twitwa wɔn fɛfo wɔn nkontompo ɛnokora deɛ wɔn ka wɔn atorosɛm kokwa wɔn kɛtrɛma minia bema wo ye kristoni e wo kwa asɔre wo pɛ sɛ wo nya nkwagye wo pɛ sɛ wo sakyera wadwe wo pɛ sɛ wo ye kristoni enti kontompo akokwa wo kɛtrɛma na ana sɛ wo ka nokorɛ e man kontompo kokwa wo kɛtrɛma dabi wo bia wa no a atoro kyesa nokorɛ de wo kyikura wo suro wo kyiri nokorɛ eni wadwene mu ni wutiri mu yɛntena bia nyina e wɔ na adai mu baby a yetie biara won tachere ma ye agyan a ekum enipa na ada ntino ye ketere ma ye agyan ekum nipa wo se wode wona no kan sumgisam kyerɛ oyonko na won mu die enti sa wo se hwɛ soro na wo hwɛ soro pɛ wona mu nyina bubu ye ka asumgiesam kyerɛ ye nua wo yare ye wo huna mane ne yakosram ye be krokro no kama kansam na enso ne yakoma nka ho ma mi sana tie eye suban boni na woye mu ye kwa asori se suwe da so woye mu adentira ye krokro obi ye hye obi nkuran ye krokro obi ye ka bibia kyere na yakoma ni hono mo wo bom paya ma no na enso no wo pɛ no wo hwe na ntu hwe so nya wote na wo pɛ no bra sesan wadwene prophet sesan usubai na dia wo ye na enye eye braboni eye suban boni eya kwamponi eya bonsam na impro safon sa wote sa sakyera wadwe ma no kura mpiemfiri wonmu ka baabru mu no kura kyerɛ wo nyame ma no ka baabru mu no kura kyerɛ wo sa hana wotifo bo aseto no wo de kura nyame ahyɛdeɛ ne Yesu Kristo mu gidie no wona ekɔ heaven no eye wona kura nyame ahyɛdeɛ ene Yesu mu gidie edisem eti eduna nkyɛmu dumie no wo nyankopɔn ahyɛdeɛ a wode ama ye wo kura mu na won toto no won kutu statue bie mu odi wonyame asem so pepepe nyame ma eduru bere a wasame ne wo yaye no kwafo sakyera yadwen ani on se edi sem tia duonu mienu nkyemu dunu mu no wo se kuro nachi ena omo bi atoro nyina obeto omaguo kuro nachi ena obi biara a wo ye troni no obeto na twene nyame ma enti e wo se me ne wo yetimi ye no kwafo fi se kuro nachi ena wo se obi biara wo twa nkontompo obi biara wo ye trofo obi biara won kan no kuro biara no wo se kuro nachi ho no ena wo de wonyina beguo me ne omienu hia se ye no kwafo kuro nachi eye woja eho ye the lake of the fire eho ena wo se atrofo nyina beko shanse atoro jarabonsam eho no osiesie ma no wo se osiesie woja na bomonsam ene ne nkofo 2 Peter chapter 3 verse 7 san wo ka kire verse 7 coming eno ntino obi biara wo ye trofo no ne jane bonsam ti ho no so ko Jeremia 9:9 wo se Awurade se obetwe yaso atrofo nyina ra obetwe wo maso wo se mun chiri Jerusalem ebusuan nyina obi biara wo di atoro no obetwa na twene nyame ma Bible ka kire Jeremia chapter 6 no wo mu se verse 30-31 coming wo ka kire yes e wo se me ne usua no kuradie na beboa ipa chapter 5 verse 2 coming no ewom wo se obo Awurade din enso won ka no kure wo mu preachi enso won ka no kure wo mu so wo mu ye leaders enso won ka no kure nyame ma oti sai bia na ka Bible mu kure kire nyame ma Jeremia de wo ka no wo so wo mu bo midin wo se ye ni Awurade kwan enso ye nka no kure me ko nipa kesefo nkyɛn me ko asofo nkyɛn me ko pastors nkyɛn me ko prophets nkyɛn me ko difo nkyɛn se me ko pa ne kure na enso wo se efiri se wonna wonim Awurade kwan ene wonyankopɔn atemuo no enso wonyina ebubu konuya no wonyina bubu no kure no wo nka no kure biem ene wo nka no kure biem wo hyen kontro sikanko na hia wo fa sika bebre hyam vire puru mu bra fa sika bebre hyam mu bra se wan tiase ya benya usei na ebi se wo kire nyame ma se e Kristofo ama padwane boni e de ekoso wo wiase enne obonefo na wo fa nipa so e di niem e di tumi bi esi ho se enipa nkoto nsori ne nipa entai Bible no enipa nchiri twira sam no ene ye nka ho asem dabi enti se bi ye benya sika ne hia ye
Ye benya sika ne hia yen. Die pop di si wiase die nipa da bi. Ene ye yi Bible for the second case won die da bi. Sika ne hia yen. Asafu me hunu amane. COVID-19 koso. Amanfo tete afie mu. Kristofo bebre tete afie mu. Nanso bank number na edi internet so akwaniaba. Ani send the cabra, send the correction, send the tight, send the way. Oh, any part of the one you know home. There be so obedi dia so obetua ne daika. There be ye no kwafo kakra. Ye no kwafo. Na beboa pa. Bible say, etwa se me no mienu a ye be hu Kristo ye no kwafo. Wo se Daniel no ye no kwafo pa. Ani, Daniel chapter 6 nya bre ne kai. Ebra wo mu yi Daniel na wo di amanta no nyina so. Wo se, wo mo hwehwe Daniel say kombenya no ho asembi ena abrempon ene amantam ahemfo eno hwehwe se obenya Daniel ho asembie ewo na himie no famu nanso so om ye ya wo manya firi se na wo di no kore enti wo ma hunfun so biara wo Daniel so enti wo ko twa nkontompo se wo ko ka se ene de ebenya no ne fisa Daniel no kwafo wo ye faithful man nyankopon enti de ebenya ne se ye be kasa mu obi e mompa ye se onyame ade nyame ba ene ebe koso wo wiase enti se na me no mienu anya no kwafo na ye enti no koro na hwe no koro no ye hwe no koro se ye hwe won konkoro no ye hia won konkoro fi se won konkoro ye no kware hu se baye mu aye be no kwafo me nya nwene de beto wo se nwena mane a wo behunu biara honam de wo beto afiase na di no kware kodu owuo mu edi se metimienu chamudu no na wo benya nkwa abotire ye no kwafo ewo de wo namu biara adwuma mu ba biara wo hwe enya wadwen se wo twa nkontompo de enya ho e de atete ho na wonya ho a wonni panya wiase nyinara na wo hwere ne kra fa so be na obenya ye no kwafo nyame no nim kwan obefa so a obehira wo ye no kwafo e wo aware mu di no kware ma wukunu emfiri na chi da bi di no kware ma no sikasem mu bibia mu di no kware ma wo yire papa emfiri na chi e bo sa bra bone no abusua sika dia wodi ye na nye woni o yire no mesika ya abusua dia ense no sa sachara wadwen ye no kwafo awo wasetena mu di no kure ekoduru owuo mu Daniel ye no kwafo na tamforo antimi anya no wo se bere bia na wo hene Saul pe obie na wo mu nyina ahia First Samuel chapter 22 verse 14 no wo se wo Amalek ebua wo hene se na wo enko anyina mu no kwan ene wo ye no kwafo te se David hwe ye betumi abusasa hwe asafo ni nyina mu abusua ni mu adwuma ni nyina mu no kwan na ye no kwafo te se wo we amanfo na di ni ho adanse o enye obi na kaaye kwan na ye no kwafo te se wo no nyamema wo se kuro na chi na atorofo nyina wo sa wo ka ye di samtia bi onu ba ko enchichemu nwotwe no a wo se kuro kunkuru no mu no wo na di atoro dwomanfo ni ade nyina nkokuro no mu bi chapter 21 verse 27 so wakan sa enti wodi atoro ahwe wo hwe wabrabo wo nkwan tia wo betimi di atoro wo din wano ate senia Jeremiah chapter 8 verse 8 going was so trefo pencil true for man dan true for zero ba ko no aye ne miensan 9 ye kota ade ne ba ko ayiye kura na ye bu hu nkunta ne ade a obeye tese ne pencil ka baby a wo suma na se wo de suma so nkoto nsuo bra wo de bi beka ho obe dada wonkoto anka mra obeye wonkoto semra mra obeye wonkoto enam mra obeye tese wo ya turu ye turo ni dodo aden na wotisa yesuma nkura akoko di dwabra kura eno kura no tese wo bokro no wo aden na wotisa tese wo de kro no de aye usuban wo sese enye ya na asese wo betumi asesa enti sesa wadwene mama ye mak eno kura enye ya tamfo sa na ye na atoro se ye na atoro no sa ya me ye ya mana ye usuban ye nanti ye fra ye moja emu ana asese ye nsesa ya dwene na nipa nyina timi akasa mo ntwen makwa me bra kwa akubra mo ntwen ma adwo amra na one de wo ye no kwafo mani pa ni ho adanse kakra sesa kakra Paul say na say me kam no kurenti mabada no motrofo o say ne wo kan no kura ye beta wo batika no kura Paul say mabek me kan no kurenti mabe motamfo ana ya pu bebre wa abusua mu ya pu bebre wa asafu mu ane ya pu bebre
eba no ye no kwafo ma me ye no kwafo enti no papa penasem Paul say Galatians chapter 4 verse 16 me kan no kura kyerɛ mo da bi enti no me ye motamfo ana me nua wodi no kura asafo no ye betimi atan wo ba bi awo kura wotimu ye betimi atan wo oman ya wotimu ye betimi atan wo ye no kwafo fi sɛ wonim dia wagye na die fi sɛ wonim dia wo som no fi sɛ wonim dia wo di na chie fi sɛ wonim dia wo ne nam be faithful enkase oh we die me ye we na ma pesika we wo kina na ma ye say hwe ne ye wo betimi anya wo wo mu wo betimi ewu wo mu Ananias ye na dwen sɛ wo de kakra we ba chapter 5 no oh wakoton ye waba wate ne tira de bi Petro de minya ye ne ka Petro age ne wo de akwakọ ye na wo sa yi bi ba ye ka say Ananias wo ska wo yi bo but Petro si wa ka no korenti no wo se ade no di wo be twa nkontrompo a kyerɛ hu nkonkro obu hi wo wi enti se wan hwe yi a ade ba akokitwa bi a wo pesa wo ye na nya ho na wo de bebua busua wo de bebua wo man no wan hwe ye no na obenya wu ye no kwafo wate ye no kwafo wo ye bi but wangu enti sakyera wadwen na de di wani mu ba no woni owu na ben woni owu na ben woni prison na ben wobetimi aye na wakodam afiase wabu abusua no saa jiwetu ho mame no wadi ade na wote saa wo chese we obi kura de chese nipa no woni oman no mu asetena de eti jitu ho mame no wadi ye no kwafo wo ye elder ye no kwafo wo ye obi a wodi so wonum nyame ade na wote saa ade na wote saa jiwetu ho mame jifa sida mame jifa to cement mame jifa to we mame o tu ko kwa jito we mame o pese wo ya no wonya bi woso fon kura na obi so nkotomana no chese o pese wonya bi woso ade na minu a wote saa unton fun ye no kwafo wate 2 Corinthians chapter 10 11 verse 10 o se Kristo no kura wo me ho yi obiara e ma me muama no da a Kristofo Kristo no kura na wo ho enye bibi enti hweye na sua no kura die chapter 13 verse 8 2 Corinthians chapter 13 verse 8 o se ye ntumi enyo bibiara enti anokure no na emomu de ye tumi yo no ye yo ema nokure no de wo yo no wo ye ma nokure no enokure no wan o se na adom ne nokura hye Kristo Yesu ma honhom no se ye nokware honhom enti se na mi twa nkontom pa me nyanya honhom bra pastor utwa nkontom po nyanya honhom no obi ka kire mi sa asem bia na wo je ho akinye na wo ne pastor bi hia ye na o hwefo no ka kire ne se asam sa na ti obatu mu ya wan ka kire obi a ade na utwa nkontompo sa na se de wo no waka na wo hunu se ye no kura dia wo nim se ye no kura dia ade na wonka sika wo penti utumi nti wo japade nti wo pese ade wo heaven na pa kwa na se de sachira wadwen ye no kwafo wo betumi aka no kure Martin Luther yikuno kayo no kwafo wose mintimi ntwi inside the free say sambetwi saya etise Martin tasu ya to form na be de manu afa hweye ye no kwafo as a Christian and Ephesians chapter 6 verse 14 enti momfa no kure no momasene se yebetima di nkuni mu a chise ye de no kure no aboyasene 1 Corinthians Romans chapter John yes ye John chapter 14 verses yes say meni wo kwai no eno kure no en kwan no obi antimi nkwa agya ne nkyai enti wontimi nka se mikura enokura mu na me nam kwai no so wontimi nkwa agya ne nkyai se obetimi yakwa agya ne nkyai a chese wo hunu kwai no chese wo kura no kura mu ansa na wotimi anya nkwaje no enti wonya no kwafo menya no kwafo yi no mintimi nka se o ma hunu kwai no me wo no kura kwai no pa sa ne ye ka oh me masori na agye nkwa pa oh masori de ye agye nkwa pa wo so wonya no kwafo won ka no kura ubu asori ma won kan kura nkyere wo wo bokoro no ba adwaman suban boni aye omuma unza are ho ba wonya no kwafo wo so wore no kwai no kura no ne nkwa no wonya Kristo no bonya sa niam miensan nyinara enti sa wo so wonya Kristo ni a na sa niam miensan ni nyina ha no wo huru ya obua wo fa unam no kura no so a wo hunu no kura no a wa be hunu kwai no wo be fa kwai no so no wa konya nkwaje eti yasese ye nam kwai no so a na ye nka no kura ni ye hunu no kura no dabi Kristo Yesu sisa hunu ba mo so ben madansefo eti Kristo fu a Yesu se me di sika e kwa ma obi akodi Yesu ye de ya de kana no me tua sika na ye de akoka nyam so obi de akoka na me matram baabi na ma bo madwaman ma ye maso den ma ye me hunhun mu akwadworo finsa wote wo ye hunhun mu kwadwofo
Utrim ya de so bi di koka. Eni pa rodi ma wodi sika no ko ye no wodi di pa no so de ye. But what dey say wa brabo usuban e be ta akire. Ani wodi ma obi ti se bia nipa no bia evangelist bia na se me fan se wo mu ye ene wo mu aya so atom fidie bi wa ya ibo dia mo mrom e difference in se makotua wono wagye ye tua ne ka no wada ati wotua na so sori so be ye bibi se kokoro no ba wo so a wo ye me dance ni ba bia wo ye bi sori ye bibi wo ba bia wo sori ma nipa hunu no kuradie ene wo Kristo so mpa hwemisia ne nyanka ne akunafo ne ade no wo mtete wo nchanchan no na bebua wo ye pa ye no kwafo se de Kristo Yesu ka kire di su pepepe o se Yesu ka kire Yudafo agire de ne se mutena ma semu a wo be hunu no kure no na no kure be mo anya wo de be me yetimi anya wo je ye no kure no enye ya desua enye ya ngomanim enye ya diploma hodo enye me pastor enye me prophet enye ma sor pani enye me evangelist enye de me debi na no kure na me hunu na me di so no e na ma manya wo je ene me menya nkwaje nyame ba wahunu no kura na eno nko awo eno kura na wahunu no a wudi akire no eno ena me wonya woje enye bibiara na me wonya woje but ye no kura na wahunu wudi akire no ena me wonya woje Yesu Kristo se eja ye won konkron won no kura mu fi se wasem eye no kura John chapter 17 verse 17 me no mienu hia eno kware honhom no ena wo se ye nsaka John 15 verse 26 me no mienu hia sa John chapter 18 verse 37 obiara wo firi no kura no mu no etie no kura no ane na wo ka no kura no nso enti se wo ye Kristo ni wo mpa no kura nka no kura hwe wa ware mu ye hwe wa setena mu ye ba bi biara wo sikenti bibi nti ene wo twankontompo anya wo ho sachara wadwen wo twankontompo jai entra mu wo twankontompo anya de wo pese wunya sachara wadwen as a Christian ne fa homa Kristo na ye Paul se wa frame se osenkafo ani osenkafo no kwafo wona wontie no kore no ebenya akatua ehu ba yi wona wonfa no kore no ebenya akatua wona woni no kore achi ebenya akatua nyamema me no mienu hia se ye sorry na yetimiye no kwafo ye twa nkontompo ache efie mu firi yankwara abre mu ni ade yes eno de wo se nani obu nani aguso but na ye be ye Kristo ni aye bo asue ye frɛ ye ho nyame aka ndifo yi ye frɛ ye ho nyame adwuma ye force ye wo hunkukure ye da so tiatoro mu ye nsesa ba bi biara ye tie kontompa ye mu ma ye nsesa ya dwene Kristo Yesu ba ne ekoso wo wiase ye hu yie obo ade ne be sori Kristo be firi kunkrum bia honomo akabre tia wa bi ompa ibo wontumi ntia biem fi se edisem ti dunu nchemu ngotwe tia me se ebisie be firi nyankopon ni monyam no ma be hye dan no mu ma obi ampa ibo nko biem o ha muso nso be koso wo wiase enkuda aboni betutu nipa epomu ni nsuo nyina bedane moja o wiai be boti se woja nyame ba mehia onyame nso ano wo so hia onyame nso ano tisi aye no kwafo tisi enya ho nkonkro no tisi ho no dia nante oba de nti na nim kire me no mie no onka me no mie no ho obra ye bom pa ya asere ne se onfa ye boni nkyeye ya atorofo ache ye firi mu ontwe ye firi mu na ho nkokoro onfa ma ye ne ntimi ni no kware wo ba bi biara ye wo ye nsori firi ba bi aye tie ye nsori firi ya toro no mu na ye nane mra Kristo Yesu nkyeye na obagie emfa ho ne dia koduro obagie ye dara se oba de kan ye ho na ntimi fo asem nya dwuma wo adum ti amen.